हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सुंदर सकाल को आप नुआ वीडियो रे वेलकम। देखो आम पटे सकाल सकाल वर्षा आरंभ हो गलानी। एबे बाजी मात्र 6:20 बाजे आ सकाल मन पूरा वर्षा। दुआरटा ओळी जाइए भिजी भिजी। आज तो गुरुवार। ଖାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା କୋଉ ଛତୁଆ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିଲା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଆଗରୁ କହିଲ ନା ମୁଁ କାଟିଦେଲି କାଟି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଅଛି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नया वीडियो वेलकम। आज सुंदर सकाल को आप बहुत सारा स्वागत आउ भल। आज दिन टी आपण बहुत शुभ हो, भल भल कटू। आशा करें समस्ते भल थे, खुशी थे। आम भी भल अच्छे खुशी अच्छु। एवं टाइम बाजिला देखो 11:15 बाजिगला। मोर सकाल मो नित्यक्रम सारिकी सकाल नित्यक्रम सारिकी ठाकुर पूजा भी करदे। टिफिन रे मुझे करी पकुड़ी छाणी जेहेतु वर्षा पाग चलती। सकाल सकाल झिपि झिपि मेघ मान रात ही चलती वर्षा, जोर वर्षा होनी तो धीरे धीरे वर्षा हो। पु आज उठला 5:30 आज गुरुवार 5:30 उठले। आड़े कम टे थिला, बासन बड़ बड़ केतरा मुझे राति धोई थी। बासन केतरा थिला तो धोई नी। 9टा पाखापाखि हम शोरानी जेहेतु खुड़ी पड़शा घर खुड़ी घर देली गाधा गाधा करी हजबैंड को उठेली। हजबैंड तो उठले पड़शा घर खुड़ी दे गाधेली। पूजा पूजी कर सारा टिफिन कर सारापर धरिकी आइली। पुओ आज शोई पड़ा हालिया है शोई पड़ा सेरलाक भी खोईनी शोची। रानी जाइए अंगनवाड़ी। मुझे पखाल आउ पकुड़ी खाई नहीं पखाल थी। भात बसई भात डाली डाली हो गला। भात बसई आज करी करला बेसर झुडंग आलू भजा। रानी जाइए अंगनवाड़ी। आपण मैंने मत जदि सहृदय जदि भल पाउथे, आम परिवार को जदि भल पाउथे गोटे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आउ मुझे जानी आपण मैंने मो वीडियो देखुं ना ना गोटे लाइक करेंगे, गोटे कमेंट करेंगे। जदि आपण मैंने मत भल पाउछन, मो वीडियो को जदि भल पाउछंती देखन टिके झिपि झिपि एते भी वर्षा होनी, टिके टिके वर्षा होची। चलन पुओ शोची, रोषेबास जल्दी करदे। रानी भी अंगनवाड़ी पलि आसला। आज तो मुझे करी सजना शाग भजा टे करी, आहरी डाली करड़ बेसर झुडंग भजा झुडंग आलू भजा। तापरे गाधेदेवा बाबा अंगनवाड़ी पलि आला। कौन नेता हबू कि नेता हबू नेता हबू कि? हाँ, कौन खाइल अंगनवाड़ी? आओ भूख लग रही है, दे खाया जा खाया दे ताकू। हेलो सांग मैंने एबे टाइम बाजी 5:15 मुझे दिन रेस्ट नहीं कि उठी पड़ी। आटा सब ओलाओड़ी करदे रोसे घर। गुगुल और रानी शोते से भितर मुझे भाविली सब कम सरईदेवी। एमती ही मैनेज करे सब कम माने छुआ शोला नौले तो जमा भल लगे, घर अपरिष्कार लगे। जेहेतु रानी कहे सॉरी गुगुल माने गोरुंडी चारिआडे बुलूची, जदि न झाड़ू कले तो अड़िया। और गुगुल बाबा शोई नथिला दिन बेला, तो बासन सब थिला दिन बेलार से मो शोई जेहेतु माने जल्दी जल्दी धीरे धीरे माने
ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁ ବାସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ନ ଧୋଇଲେ ତ ଏମିତିରେ ମୋତେ ହିଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଅଳସୁଆ ହେବି ସେତେ ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅ ସେପଟେ ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସନ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଦିନକୁ ତ 3-4 ଥର ବାସନ ଏମିତିରେ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୁଗୁଲକୁ 9 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଏଇଟା 10 ମନ୍ଥ ଚାଲିଲା। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ଜମା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। 9 ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଅଛି, ତ 9 ମନ୍ଥରୁ 12 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ତ ଦେବା କଥା ଦେଇନି। 17 ତାରିଖରେ ହେବ, ଯଦି ଦିଆହେବ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାସନ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ମାନେ ଆଇଟମ୍ 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ବାସନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଏ ବି ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି। ହଁ, ଏକ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଆଇ ଫର୍ କ'ଣ? ଆହୁରି ହଁ, ଆହୁରି କ'ଣ? ଇ ଫର୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ହାତୀ। ଏଫ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ହଁ, ଏଫ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ହଁ, ଏଫ୍ ଫର୍ ଫିସ୍। ଫିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଏଫ୍ ଲେଖ, ଏଫ୍ ଲେଖ। ଏଫ୍ ଲେଖ, ଆଗ ଏଫ୍ ଲେଖ। କେମିତି ଏଫ୍ ଲେଖା ହେବ? ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ତାପରେ ଏମିତି ଗାର, ହଁ, ତାପରେ ଜି ଫର୍ କ'ଣ? ହଁ, ଗୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଆହୁରି କ'ଣ? ଜି ଫର୍ ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଖୋଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ 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 ହଁ। ଜି ଫର୍ କ'ଣ? ହେଚ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ହଁ, ହାଉସ୍। ହଁ, ଏଇଟା ହେଚ୍ ଏଇଟା। ତାପରେ ହେଚ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ଆଇ। ଚକା ପକେଇକି ଆଗ ଇଏକୁ ଦେଖ, ମୋବାଇଲ ଟିଭିକୁ ଦେଖେ ନା। କେମିତି ଆଇ ଲେଖା ହେବ? ଆଗ ଗାର ଗୋଟେ ଦେବୁ, ତାପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର, ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର। ଆଇ ଫର୍ କ'ଣ? ହଁ, ଆଇ ଫର୍ କ'ଣ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଇସ୍। ସିଲଟକୁ ଦେଖିକି ପାଠ ପଢ଼େ, ଟିଭିକୁ ଦେଖୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଇ ଫର୍ କ'ଣ? ଆଇ ଫର୍ କ'ଣ? ଆଇ ଫର୍ ଆଇ। ଗାଈ। ଛେଳି ବୋଲି କହ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ। ଯିବି ଦେଖେ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ତତେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଇ ଯାକେ ଲେଖିଦେ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଯାହା କରବାର ଅଛି କର। ଗୁଗୁଲ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଖେଳ କର।